Paan kumang agsakit dagiti nakon tayo nga dagiti agtutubok at mapanday ti kastoy nga gatherings. Agragsak tayo to kumain kung makita tayo nga dagiti anak tayo nga agtutubok at isudak at sumurusuro ti crusades. Pagragsakan tayo to kumakaw sa diyay. And then kuna na to and properly encourage. Iti mapanak ag-join iti 1,000 missionaries. Detay ama, gaputa detay amami di ket nayanak nga Adventist. I would like to tell you this. Nayanak nga Adventist nga maang ko manaputan nga kadwami nga isuda ket nagimo. Dag ama, tay isuda ket ide niya pastor, manginom. Isuda ket man nagsigarilyo. Aggraduarak lang iti college iti kinapastor iti isuda ket nagsardeng uminom. Iti nagsardeng nagsigarilyo. Ket maragsakan na tay dinaminsan nga Sabado kuno ni Pastor Apanan, your father kuno na nagbalin nga may sangat diakono iti dati fellowship tayo. So maragsakan na. Ngem tatay iso na kagbigdi mo. Kamoy di papanak ti 1,000 na hanggang mapmapan. Adayo deta, baka talakot pa kay purpurwakan. Kamoy di sa marunong nga rabi, dati mapana. O sige ingkan. Ida ka mo ano kapay nga rabi deta mapanak na hang kamapan. Ngem sa marunong nga rabi kuno na, dati mapana, uwan na pangka. Adya ka mo. No apay. Nawan di nga panangibaga ng mga pangkahanak ng napnapan. So nga datayong absat nga naganak ko na natoy, they are what properly directed and encouraged. So let us encourage sa absat. Let us direct our what? Our young ones. Our children. May katlo. Una na, let all be so trained kuna na that they might rightly represent the truth. Giving the reason of the hope that is within them. And honoring God in any branch of the work who are qualified to labor. Kita nyo kapsat ha? Hanlayan nga ito nagtipagtaingan, uray kakapsat iti iglesia. Dagdagan na kita itutubo. Ito nagti iglesia, handa kumakapsat nga may itchapwera. Iti kumakapsat program iti iglesia, masapol nga isudakat niya, may involved da. Tapno isudakat matrain, tapno kunan na to'y, they may rightly represent the truth. Kadwan lang agtutubo kat handa pa'y unay nga amu iti kinapudno. Lalalo ni Suda kat born Adventist. Di ba? No, si kakat nayanak na 7th Adventist, nagbaling ka nga 7th Adventist ka pong itinanang kintatanggan ito na sudam dagita niya. Dagiti at adal, manmano, iti makamo ko opsa. So nga datayo nga naganak, masapol nga niya, sursurwan tayo Suda, tayo ito na masursurwan, ang mudamod nga present iti kinapudno kadagiti papananda. May katuwa kapsat ko na to youth in the what? In the church world. Dagiti agtutubo, iti niya, trabaho iti iglesia. So da kayo anak, ating, da kayo usaran ni Apo Dios, iti iglesia, para iti panakailupas iti trabaho. Una na, youthful talent, well-organized and well-trained is needed in our churches. Masapol na kayo, ita niya, iglesia tayo. No masapol na kayo, iglesia tayo, mga deng, hantay nga pumanpanaw. Ayan, dagiti kumabisyo, saan kumanga dagito, iti mangyadayo kada kayo, iti iglesia. Saan kumanga, iso iti mangperde, ita niya, iti pamateo. Dagito yung bisyo, kat dakkel, iti impact na kapsat, iti pamateo. Pilyen nyo, iti gagayem nyo. Saan ko nga po na nga, hindi magagayem nyo, so dangang pilyen nyo. Sa oras na pinili ito gayem nyo, sigurado nga da kayo katatkalinag ito nagtiglesia. No, 7th Adventist ti gayem nyo, pilyen nyo. Dagiti awan iti bisyo na. Hanyo magkapadpadasan, lalo nga da kayo nag-college, hanyo magkapadpadasan iti sumrek, iti fraternity. Haan. Tada ito yung saan nga nasayaan. Ayan. And then, kuna na, they may taught how to labor for the master. Masapol nga na kayo kat masursurwan nyo iti makipagtrabaho. Iti trabaho niya po Diyos. They must be trained, disciplined, drilled in the best methods of winning souls to Christ. Iti trabaho yung nagtutubo kata niya. Mangwin kayo iti souls para kina po Diyos. Amoy naragsak mga ating iti padasin nyo. Si asino ito'y tagtutubon nga at dahil kinapatas na nga napag-decide nagbautisar. Dahil napatas ng nanard ni Makmak. Anya trick ng Makmak? Ang naragsak. Dahil nga kinaubing ni Makmak na dati mapag-decision na kapo ititulong na ako yung susungay sukot agbautisar. Sukot naragsak.
Amo yun, iti tunggal may sa nagtutubo kat at iti maiyasidig na kinaapo Diyos na iso katagbautisan. Naragsak sir pero day. Iti debate forum awan itagbautisan na diyan. Oran anuang ta debate forum awan itagbautisan. Napadas yun iti magiging-debatean, iti debate forum, iti internet. Internet. Pagsasauan na ka pa yun, magpagsasao ka man. Ni Sir Perde, nalaingat na mag-debate. Ni Moses, nalaingat na makadebate. Saan kayo nasumsumrag kay Jaya? Yan, ang kayo nasumsumrag. Discourage kayo nasumrag iti debate forum. Then may tatlo. Una na, reserves to fill up the ranks. Una na, reserves to what? To fill up the ranks. Sa sino dagito yung nakareserba? Sa sino dagito mapumanaw kaya sa sino ti mapil up? Sino ti mag-fill up? Una na to, the burden bearers, una na, among us are falling in debt. This is a committal, not commitment. Ayan, kuna na, the burden bearers, kuna na, among us are falling in debt. Sa sino dagiti matmatay? Nga kaduan, iti ulit iglesia, natayangan. Nagsasaruno iti the last month, adu timpunpun mga lalakay. Mataydan, kakabsat, kadagitan niya. Membro iti iglesia nga lalakay dan. Then kuna na, many of those who have been foremost in carrying out of the reforms instituted by us as people are now past in the meridian of life and are kuna na declining in physical and mental strength. So sa sino dagiti sarsarunon yung agtutubo? Na kami nga medyo natataengan, ken dagita niya nataenganen. Ken ka dagiti kataengan. Kaya't yuman ken saan, da kami nga upat agraman ni Pastor T. Guzman matay. Di mi lang amo. Man, usulat ang mga ding. Di mi nga amo, no ni Pastor nga grapple bro tayo. O sige. Sigan ko muna ta sigan nakabunot number 1. Amin matay. Nga manyati ko na nato in Ellen White, with the deepest ko na nato concern, the question may be asked, who will fill their places? Asino iti mang sukat to kadagitan niya? Luglugar da. Sa mga riyan, nagdrestrera, natay. Head elder iti lawag. Si asino ti mang sukat? Nuligitin to nilalakay iti lawag at matay da. Si asino ti mang sukat? Ni Ryan? Di ka kaya't nga sa awan of Beng, to whom are to be committed the vital interest of the church when the present standard bearers fall. So di ko na nato'y reserves to fill up the ranks. Da kayo mga adeng, da kayo iti mang sukat ita niya. Umunan, nga mangisukli iti angas na kinaapo Dios iti iglesia. Then, kuna na, we cannot but look anxiously upon the youth of today as those who must take these burdens and upon whom responsibilities must fall. Then kuna na, this must take up the work for others live it. No iti mang panaw, iti trabaho ni Apo Dios, iti panakaywarnak, iti trabaho, no panawan, dagiti natayanganan, no panawan min nga imuno na kada kayo, da kayo iti mang sukat, ita niya. Trabaho ni Apo Dios, nga mangituloy kapaksat iti pangibaga, iti panakaysalakan kadagiti tao. So reserves to fill up the ranks. And then, the last one, pioneers ko na natoy, not the last one, second to the last, pioneers in toil and sacrifices. Young men are wanted. God calls them to missionary fields. Nakakita kayo dito sales, kanyari ko na wanted sales lady. Sales what? Lady. Wanted housemaid. Kanyari kayo nasa di wanted? Ha? Immediate need. Di ba? Immediate ka kapsa. So, una na to, young men are wanted. Da kayo, mga ting. God calls them to missionary fields. Da kayo, kat ayayaban na kayo ni Apo Dios nga makipagtrabaho iti na missionary one, ita niya, fields of labor. Iti trabaho ni Apo Dios. Young men can more easily adapt themselves to new society and can better kuna na to endure inconvenience and hardship. By tact and perseverance, they can reach the people where they are. Una na, they can reach, or balbaliwak, you can reach the people where they are. At inuman iti ayan dagiti tattao, nagbiribirok iti panakaysalakan, you can reach them. Baba nita niya,
panagpausaryo. And then, una na to'y talagang alas 2 ibinagtay pa. Secret of what? Success. Anya iti sikreto iti agbalin nga nabalege. Dito ay iti sikreto na. Kuna na, follow on. Young men to know the Lord. And you will know that His going forth is prepared as the morning. Seek constantly to improve. Nagamin pa hindi ko. Kamu ano pagsarasar dengan na kuno nagamin ito yung bagam. Timing may punan na going forth is prepared as the morning. Seek constantly. Amen to improve. Bagpay ni nagan mo susong? Eril niya? Eril. Talag amen. Kaya niya mga tinguna na seek constantly to improve. Ayan. Then, live by faith in Christ. Do the work He did. Kita niya, do the work He did. Anya iti trabaho na ako sa ito trabaho iti daga. Anya di trabaho na, isuna ka niya. Nangagas, mangagas tayo kadimay. Isuna ka, nangasaba, mangas kasaba tayo kadimay. Isuna ka, nagisurusuro. Magisurusuro tayo kadimay. So, una na, mga ding, live by faith in Christ. Do the work He did. Noon niya itinaramid na ako, Jesus, kaya tayo ngaramidin. Apay nga di tayo ngaramidin. Nalakalang masursuruan. Nung masursuron, itagkaradap yung nagkititanong. Hamukot nga masursuron, itag-Bible study. Ayan. Nung masurong, nagitinarigas nga banbanag, itinag-Bible study, hantay ka masursuron. Then, tunan na, live for the saving of the souls for whom He laid down His life. Ulitin ko na live for the saving of the souls for whom He laid down His life. Napayasos mga ting laglagi ko niyo nga natay para ken ka, natay para kanya, natay para ka dagiti tawo nga makamamukan ko na. So nga taramidon tayo, nagtrabaho tayo, tamayas sidik tayo dagiti nga karkararwa, kada ti serbi ti panakatay na. Nya. Then a close connection with Him who offered Himself as sacrifice to save a perishing world will make you acceptable workers. So ni Apo Dios iti mang bendisyon madatayo kapsat. Iti kaddatay ditoy, iti kumay, iti rugina, iti panagmaymaysayo agtutubo. Panagmaymaysahan lang iti panaglalangin niyo, no di ket panagmaymaysa tayo, ang mangilugpas iti trabaho ni Apo Dios. Naimbag na tingati amin.